खुलुमबाय गिबि गिबि नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन बीटीसी सेक्रेटारि एक्टखौ गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बे जाथायाव बर'नि दोलो आफादफोरा लोब्बा गैयाब्ला सोरनि आखाइ दङ होननानै बेखौ नायबिजिरनाय जागोन आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे जाथायखौ सोंखारिथावना होननानै बुंदों बीटीसी सरकारा खावलायनाय बायदियै जुडिशियेल इनकुवारि खालामनो थाखाय সংদান গণাইতি হবাই গিবি মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিথাঙা এই ঘটনাটোৰ লগত কোনো বড় সংগঠনে জড়িত নহয় বুলি বিবৃতি দিছে আপসুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াও কৈছে যে এইটো গৰিহণাযোগ্য কাম হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে এইটো নিন্দনীয় কাম এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে কোনে মানুহখিনিক লৈ আহিলে কাৰণ এছেম্বলিত ৰিপৰ্ট হ'ব 7:30 3টা বাজাতে কেনেকে গন্ডগোল হব পালে মন্ড हारिनि एसटी होनायनि हेंथा खालामनानै सिसिटोआनि मोनसे सावरायमेल आफादाव आबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' टीएमपीकेनि आफादगिरि तिलक दले राभा फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा आरो सिसिटोआनि आफादगिरि मानगोनां आदित्य खाख्लारि बिथांमोन साब्रैखौ लानानै मोनसे कोर कमिटि आफाद दानाय आरो बे कोर कमिटि आफादा सप्तासेनि गेजेरावनो गासैजोंबो सावरायनानै कनसाल्टेटिव ग्रुपखौ फाइनल खालामगोन होननानै बुंदों मी बिचारिछु सुहास चाकमा एशियन सेन्टार फर हिउमेन राइट्सर हेरि হয় সঞ্চালক তেখেত দিল্লী বেস তেখেতক আমি চেয়ারম্যান কৰিম বুলি তেখেতক আমি ইতিমধ্যে চিঠি পঠিয়াইছো আনহাতে থাকিব এক্স এমএলএ হাওৰাঘাট আৰু এক্স চেয়ারম্যান কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ধৰম সিং তেৰণ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰকান্ত ৱাৰিছা ৰিটায়াৰ্ড আইএছ অফিচাৰ কুলস্বামী লালুৱাৰী ৰিটায়াৰ্ড আইএছ ঠিক এনেকৈ আমি 10জনীয়া গ্ৰুপ আমি ঠিক কৰিম বুলি ঠিক কৰিছো টংকেশ্বৰ ৰাভা থাকিব ৰাভা आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंदों बर' हारिखौ सिबिनो 1988 मायथाइयावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन जेब्ला बर' आन्दलन जायो अब्ला आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दंमोन होननानै बुंदों आरो बै समाव बर' आन्दलनाव बाहागो लानाय समाव न'निफ्राय खामानि मावनो असुबिदानि थाखाय 1988 मायथाइयावनो न'निफ्राय ओंखारलांनानै मानसिफोरनि नखर नखर थानानै खामानिखौ मावदोंमोन आरो बेबायदिनो जिबना बारलांदोंमोन होननानै बुंदों उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव थानानै 2001 मायथाइयाव तामुलपुर बियाबनिफ्राय एमएलए जानो हादोंमोन होननानै बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा এইটো এটা নতুন অনুভৱ মই আজি গাঁৱৰ পৰা ওলাই যোৱাটো 37 বছৰ হ'ল 1988 চনত যেতিয়া মানে বড়ো আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল তেতিয়া আন্দোলনৰ কাৰণে ঘূৰি থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেইটো সময়ত মানে ঘৰত থাকি পালে কাম কৰাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ডেইলি তেনেকুৱা ধৰণৰ সংগ্ৰামী জীৱন আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই 88ত মানে ঘৰ আৰু গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ ওলাই গৈ তেনেকৈ বাহিৰে বাহিৰে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে থাকি জীৱনটো অতিবাহিত হ'ল পিছত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়বিলাকত দিন গ'ল 2001 চন বাহিৰে বাহিৰে মই তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হ'লো हाग्रामा मुलियारि बिथाङा इउजि ब्रह्म बिथांखौ आन्डारग्राउन्ड होननानै बुंनायनि सायाव इउजि ब्रह्म बिथाङा फिनजाथाय होदों बिथाङा सासे बीटीसीनि बिगोमा बिथाङा बीटीसीआव 5 बोसोरनि थाखाय सासनाव दङ आरो बिथांनि बिबोना आन्दलन जायोब्ला आन्दलन खालामग्रा दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै समस्याखौ समाधान खालामनाय होननानै बुङो हाग्रामा मुलियारि बिथाङा बे जाथायखौ थुलुंगासो होबाय थादों आरो बिथाङा एक्सन मुडआव थांबाय बेबायदि थुलुंगा होबाय थायोब्ला थासारिया गाज्रि जागोन बा दुंहाव थासारि जागोन होननानै बुंदों मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा উপলুঙা কৰি কোৱা নাই তেওঁৰ এটা স্বভাৱ আছে এইটোৱে মানে মই এইটো লৈ পেলাই ইমান চিন্তাও নকৰোঁ কিন্তু এইটো নাপায় এজন তেওঁ মুৰব্বী হয় কনষ্টিটিউচনেল হেড হয় আৰু ইদিনা আমাৰ বিটিচিৰ যিটো ছেক্ৰেটাৰিয়েটত ঘটনা ঘটি গ'ল তাৰ কাৰণে মোক জগৰীয়া কৰিছে মোৰ হাত আছে বুলি কৈছে একচুৱেলি মই ইয়াত তেখেতক এটা উপদেশে দিব পাৰোঁ যে তেখেত এজন মুৰব্বী এতিয়া বিটিচিত 5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ শাসনত আছে তেওঁৰ দায়িত্ব হ'ল যে কিবা আন্দোলন হ'লে আন্দোলনকাৰী নেতাসকলক মাতি পেলাই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে উত্তেজিত কৰিব নালাগে কাৰণ উত্তেজিত কৰি থকা যেন দেখিছোঁ কাৰণ এতিয়া তেওঁ একশ্যন মডত গৈছে যে কোনো সমস্যা সমাধানত নাই তো উত্তেজিত কৰি থাকিলে তো পৰিৱেশটো বেয়া হ'ব কাৰ কাৰণে ভাল হ'ব এইটো বিধানসভা বিসাयख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थियाव बाहागो लाना 2022 मायथाइयाव
गोबां बियाबफोराव MLA मासि देरहानानै सोरखार दानायाव हेफाजाब खालामगोन होननानै बुंदों इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजकुमार नार्जारी बिथाङा। 26ত আমি মজবুতভাৱে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিম। অংশগ্ৰহণ কৰাই নহয়, আমি 2026 চনত বহু সংখ্যক MLA জিকি পেলাই অসম চৰকাৰ গঠন কৰাত আমি অংশগ্ৰহণ। दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना ला। जेब्ला आङो गोदान आपडेट भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनाय बायदियै। स' थेंक इउ फर वाचिं।